Tanigi master, tanigi. Tanigi master. Congrats master, congrats. Oh. Hindi na ginancho. Grabe oh. Oh. Thank you. Dito sa Kuwait nagsimula ang lahat. Ako pala si Dodo at ito ang obra ko. Ayun, what's up mga kaobra. So ayun, balik na naman sa aming adventure. Yun oh, kita mo dagat oh. Sigurado may isda yan. Ayun master, yung kasama natin oh, si Master Striker ba yan oh. Yun. So abang-abang mga kaobra, baka ano, mabiyayaan ulit kami ngayon. Ayun oh, tanghaling tapat oh, naglalakad ng dalawang mama oh. Huh? Naglalakad oh. Oh. Sinasabi ko. Walang hilig. Tingnan mo sa likod oh, walang katatao. Ayun abang-abang. Ayun, nandito na kami sa ano, batuhan na portion. Kaganda ng dagat. Yun oh, napakaganda ng dagat oh. Yun mga kaobra, nandito na kami sa spot oh. Sama natin siya no, Tiger Bay. Yan, so it's time to sit up. Isang tayo mga kaobra. Oh, nawala. Oh, nawala. Isa no. Lapis. Lapis oh. Lapis. Ayos. Kayang-kaya master, kayang-kaya. Yun oh. Oh. Ayos. Landed. Palok master. Yun oh. Panalo si Master Hari. Shari lang malakas, landed oh. Kalahin mo naman, sa palikpik lang tumama. Muntik na wala. Ayun. Hello. Oh, grabe si Master Hari oh. Balo. Ah, kaswerte oh. Oh, balo. Gusto si Tiger Bay. Oh. Tanigi master? Malaki? Ayos. Tanigi. Tanigi master oh. Malaki master, malaki. Bilang. Tanigi master, tanigi. Tanigi. Grabe master. Oh. Tanigi oh. Tanigi master. Congrats master, congrats oh master oh. Kanina nakawala siya master. Oh. Ano? Yan. Kanina nakawala siya. Oh. Oh, tanigi laki oh. Kanina nakawala siya. Oh. Panalo. Lalo siya nakawala sa kanina. Grabe naman master, congrats master. Yeah. Ayun oh. Congrats.
Nawala yung video ko, hindi ko na-focus. Tagis ako. Sige lang master, dandanin mo lang. Grabe si master oh. Kahagis lang yan. Dalhin mo ba sir? Dalhin mo. Malaki-laki yan master. Tanig yan, di tumalon eh. Lapit na. Tanig yan master oh. Ayun oh. Ha? Saan yung kwan? Gancho. Yan, papunta dito. Okay, diretso mo lang master, diretso mo lang. Grabe naman. Uy, munta sa kabila. Yun oh. Yun oh. Obra. Sangat. Oh, uy. Hindi na ginancho. Hindi na ginancho. Masarap. Grabe naman master ah. Oh, hindi na gancho. Panalo na naman si master. Mamaw na naman. Okay. Iyak si bebe. Oo. Jig yan. Jig yan master. Oo, dito. Pahatak is cobra. Ay, alam na. Lapis. Pero tumalon eh, parang lapis. Yan o master oh. Yan kay Master Hari, tapat. Yun, pumunta dito. Okay lang master, kaya. Kaya. Oh. Dandahan na, dandahan. Kaya, doon sa kwan, yan. Oh, sa pool. Ah. Oh, oh. Master, kahatak din. Ayun o. Kahatak din. Dito, dito. Kabi naman si Master Alvin oh. Kabi oh. Sukran. Oh. Thank you. Sir. Sir. Sayang. Grabe naman yan Master. Grabe naman yan. First catch. Oh, kahagis lang oh. Kahagis lang. Limang hagis. Grabe naman si Master Alvin. Congrats Master. Master, isang itim na lang dyan. Ayun oh. Ayun oh. Grabe naman yan, grabe naman yan. Congrats, congrats. Dito, 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 dito. Dito, dito. Ah, ayun oh, si Master Joey oh. Oh. Power, power. Hoy. Power, bison, bison. Bison. Ah, sana all. Tangigi.
Pison bay, pison. Pison. Ay, lumipad. Grabe na kayo. Gamay. Kita mo naman yan. Fish on. Grabe na yan, master. Oh, tatlong bumaon na, sir. Ayan o. Sobra man eh. Tatlong bumaon, no. Meron pang mamulak fish o. Yun, no. Ayos. Sir, iyo no. Thank you, thank you. Itik na no. Naana sila ginagmay. Walang bumaon. Ha. Ayun, oh. Lagay natin sa ano. Barkuda man, sir. Sabay, oh. Sabi naman yan, oh, sabay. Sabay. Grabe, sabay. Sabay, sabay. Ha? Sarad mo? Ay, di okay lang. Sabay yung ano? Sabay yung kagat. Sabay ang kagat dito eh. Yan, oh. Hihi. Master, oh. Oh. Ah, barracuda. Yun, oh. Igos barracuda. Barracuda. Uy. Tignan siya na magwala. Uy.
Ay, pag wala ba? Uy. Uy, patay. Grabe naman yan. Grabe naman yung kaobra. Higyo ko sa baba. Tagam. Oho. Ko. Tantog pisip ba? Yan. So hagis uli. Aha. Ayun oh. Buhi pa. Buhi pa gamay. Yun mga kaobra, tapos na rin. Oh. Aha. Ayun oh, tatlong barakuda lang. Tapos kay Tiger Bay pa. Meron pa. Oh. So yun mga kaobra, babasahin lang natin, babasahin. Pumasok sa butas. Oho. Mister, asa na? Limahin-bahin na? Oo, bigyan ko na si Lima yung ulo. Aba, Si Ben doon. dati kay Master oh. Grabe mama Master, may mama. Master, mo naghagrok man Master. Wala na master. Ha? Lubat na. Dili ka na makakuan na Master. Maka-piss on tomorrow. Lubat. Lubat na trigger by. Pati sa Tiger Bay. Oh, yan oh. Shout out mo na. Uwi na kami dahil lubat na trigger by. Lubat na. Naka Alas 12 sa buntag. lagi ng mama. Na dire. Ina na lagi mama o trigger by. Si Master Junjun oh. Ganda lalaki oh. Busy yan. Nakailang barakuda Master? Yan yung kalaki oh. Ay, malaki. 5 inch. Yung kanyang ano lapad, malaki yun. Laki ng plastic oh. Ayun oh. Ayun, thank you. Doon ilang kilo? Di ba ka mga? Si Master oh. Ha? Ilang kilo na to? Si Master Alvin oh, tanigi oh. Grabe naman kay Master na yan. Puro tanigi oh. Dalawa lang. Sayang yung isa kanina. Malaki yun. Sayang yung anhok. Nabigat yung Ayun. Harvest. Grabe. Naghatian na. talas naman yan. Talas yan. Yun na to. Talas yan. Pangpili yata yan sa'yo Master. Dapat dinagdagan mo pa eh. Pangpili. Hindi. Okay na yan. Okay na pang ano yan? Ayun oh. Oh, ating kapatid. Huwag mo na ugasan yan. Gilbay naman yan. Tapon yan. Wala may tubig ba? Ayun ang tubig.